min fo a fɔra ko ne minɛna ko resuruni don a ma fɔ ten ne de resuruni yɛrɛ ɲɛ la b'o f'i ɲɛna hali ne ka dugu ta ni n bɛ taa n'a resuruni ta n bɛ taa ɲamala de ni n taara ɲamala a bɛ fɔ ne ye président ye secrétaire ni ne ka addition min bɛ yen an taara resuruni complément ye parce que u b'a fɔ ko resuruni an taara resuruni ta bɛnniya la ou bien kafo la i la furuda ta bɛɛ bɛn CMDT de b'a sara o CMDT bɛ lɛtiri ci bɛnniya ma bɛnniya bɛ wari ci sɛnɛkɛlaw ka compte la sɛnɛkɛlaw bɛ taa u ka wari ta ne yɛrɛ t'a ye jan ko k'a ta ne yɛrɛ bɛ taa an ta fɔ n na dugu kɔnɔ n'o tɛ ne t'a ye o bɛ se ka to cogo di ni waribaw bɛ se minɛ bolo la non ni wari ninnu tɛ tɛmɛ bolo fɛ o papiyew dɔrɔn de don ne bɛ lɛtiri ci par exemple ne ye misali ta ne ni bante ye lɛtiri min ci ka trop persi jɔ sara o bɛ yan o kɛnɛ ka ko y'an ka ko ye dɛ mais janfa min ni y'an ka dɔn a sirila ɲɛnama ye ne nin kala de trop persi jɔ ne ni bante de bɛ lɛtiri ci o tuma banque b'a lajɛ premier ministre b'a ta signature fara banque yɛrɛ b'a ko signé ka sɔrɔ ka wari ci CMDT ma o bɛ se ka bɔ cogo banque bɛ yan. An y'a kanu ka na maabara ka na baro a ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye walasa faamuyali ka sɔrɔ maa min n'a dogolen bɛ sigi o ye an balimakɛ Bakari Togola ye. Bakari Togola n'a fɔra maaw hakili bɛ jigin sɛnɛ de la maaw hakili bɛ jigin cikɛ de la. Bakari Togola ye min ye a n'a ye min kɛ ka tɛmɛ jamana in kɔnɔ o dɔɔnin bɛ a bɛ cɛsiri min na bi fɛnɛ maaw ɲɛ b'a la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ nka kunnafoni caman bɛ yen anw tulo bɛ minnu na n'an tɛ k'u faamuya ko caman tɛmɛna anw b'a fɛ an ni Bakari Togola an ka dɔɔnin masala bi an ka se ka jamanadenw tulo bɔ o de kama an wulila bi ka s'a ma a ka so k'a laɲini a fɛ a ka kuma min bɛ jamana nafa a ka kuma fɔ kuma min bɛ jamana dilan a ka kuma fɔ denmisɛn minnu bɛ yen min bɛ se ka k'u ka bɔ tiɲɛw kalama u ka se k'u sen da yɔrɔ dɔ sini don nataw la. an nana fɔ sisan an ka protocole jɔ dilan walasa an ka bɔ nin jeu kɔnɔ parce que coalition sigi an bɛ fara la don min na an si tɛ bɛn hali ni mɔgɔ min ye terre kelen n'i bɛ na la mobili kɔnɔ a tɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ mobili kɔnɔ e tɛ kuma o fɛ a ma kɛ kɛlɛ ye wa banpi a tun bɛ kɛ ten wa a tɛ kɛ donc protocole min dilanna an bɛnna kan an ka protocole kɛ sɛnɛkɛlaw aw k'a sen don 60 CMDT a k'a ka musaka bɛɛ kɛ 40 CMDT yɛrɛ tun ko ka dɔn ko fo ka jɔ bɔ an ta la non jamana ko non n'i y'a mɛn CMDT sɛnɛkɛlaw de bɛ dɛ an nana tila fila ye c'est à dire 60 sɛnɛkɛlaw k'u ka musaka bɛɛ k'o rɔ kɛmɛ sara rɔ 60 kɛmɛ sara rɔ 40 CMDT k'a ka musaka bɛɛ k'o rɔ est-ce que y'a faamu o kɛmɛ sara 40 60 an bɛnna kan donc 60 min bɛ di an cikɛlaw ma k'an kana sɔn sigi n'an ma suguba dɔn donc ni suguba ye dɔrɔmɛ 10 de anw bɛ 9 fɔ cikɛla ɲɛna ni suguba ye 9 de an b'a fɔ kɔɔri sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 8 ka yirisigi bɔ a la quoi donc ni kɔɔri sɔngɔ sigira sisan kɔɔri sɛnɛna kɔɔri feerela consultant jɔ bɛ ta consultant o tun bɛ primature yɛrɛ ka bolo kan parce que faɲɛnama alliélen tun bɛ primature la donc primature ka bolo kan n'o ciden ye faɲɛnama kɔnɛ a tulo b'a la ala k'a sara a ye min kɛ cikɛla ye o tuma consultant mana jati bɔ n'a y'a sɔrɔ an ye dɔrɔmɛ 10 min fɔ cikɛla ɲɛna jati bɔlen kɔ o sɔrɔla wa o ma sɔrɔ an tɛ CMDT ka 40 ɲini ka i kɛ o man ka wari don parce que ni kɔɔri ma sɛnɛ 40 tɛ o donc an ka wari de don 40 bɛ ta kɔɔri sɛnɛ ka wari de don kɔɔri sɛnɛ ka wari don kɛ mais ni kɔɔri ma sɛnɛ wari ko kuma bɛ fɔ wa n'i y'a mɛn an bɛ tɔnɔ kilan ko fɛn dɔ de bɛ a fɔra k'e wa fini feere e ma taa fini feere e bɛ mun sɔrɔ ni kɔɔri ma sɛnɛ kɔɔri ko kuma tɛ fɔ tɔnɔ ko kuma tɛ fɔ donc o 60 na ni tɔnɔ sɔrɔla kɛmɛ sara la fana sɔngɔ kɔfɛ o tilalen don 3 ye 45 o bɛ taa di cikɛla ma sɔngɔ dafa ye mɔgɔw b'a ko tɔnɔ tɛ o sɔngɔ dafa de don résultat yɛrɛ tɛ a bɛ fɔ o bɛɛ ye mɔgɔw ka fɛn ye sɔngɔ dafa de don ni mɔgɔ min bɛ système kɔnɔ sɔngɔ dafa de don sɔngɔ dafa don k'a fɔ ko tɔnɔ don tɔnɔ tɛ parce que a fɔra e ye sɔngɔ jɔ sigi nin kɔnɔ fɔlɔ yanni sugu ka dɔn par exemple ni bi nana san min na trop persi nana san min na an bɛ wari sara CMDT a bɛ fɔ cogo di o waati o tɛ bi wa donc jɔnni ni tɔnɔ dafa ye sɔngɔ dafa ye tɔnɔ tɛ donc
o kɛmɛ o 45 o bɛ taa di sɛnɛkɛla ma 40 an bɛnna ka ko ka bilankɔrɔ kɛsu sigi n'a b'a fɔ o ma fond de sensibilisation o de ye bilankɔrɔ kɛsu de ye o bilankɔrɔ kɛsu ni wari sɔrɔla an yɛrɛ t'a ye an bɛ lɛtiri sɛbɛn ni consultant ka baara banna k'a fɔ wari sɔrɔla a ko ni hakɛ o ye cikɛlaw ka kɔmasegi ye ni hakɛ parce que an ni CMT b'a bɛɛ kɛ en tant que ne président ye CMT PDG sigilen filɛ an ka technicien sigilen filɛ an kɛrɛfɛ donc papier bɛ dilan k'a ci ne fɛ lɛtiri la CMT i bɛ disposition ta 45% o bɛ bɛn nin ma i k'a ci sɛnɛkɛlaw ma 40% an ka compte bɛ BIM la i k'a ci ye parce que hali BIM ta nin appel d'offre kɛla k'a fɔ BIM jumɛn bɛ se k'an ka wari mara BIM de ko 6%. Donc o ta cayara bɛɛ ta ye c'est pour que olu y'a sɔrɔ sinon an ka banque directe ye BNDA de ye parce que mɔgɔw dɔw b'a fɔ pour que an taara wari mara e ka BNDA cɛ non appel d'offre kɛra a dɔw ninnu ka offre jara ni BNDA donc c'est Fanyana qui était le président de ces commissions et il a choisi le BIM donc 15% o ye fonctionnement de ne bɛ Cɛna Kulubali fo dɛ a tɛ yan bi mais cɛbakɔrɔ don donc 40% o bi 45% o bi segin sɛnɛkɛlaw ma olu ka sɔngɔ dafa ye 40% o bi kɛ sensibilisation ye fond de soutien o ye ni ka sɔngɔ garanti o y'o ye 15% o ye coopérative ka fonctionnement coopérative min ni o bɛ kɔɔri sɛnɛw tɔgɔ la le réseau des coopératives olu bɛɛ ka fonctionnement de donc i y'a fɔ le réseau des coopératives 7,7 ni kɔ 77 secteur 41 commune 28 filiale 4 confédération o bɛɛ de bɛ financement kɛ o 15% ni wari yɛrɛ ma sɔrɔ a banna par exemple ni tɔnɔ ma sɔrɔ san min na on met à la porte. ayiwa Bakari o yɔrɔ la i da bɔra k'a fɔ salon i ye gɛlɛya min sɔrɔ f'a kɛra kaso la don ye an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ o 15% min ni a bɛ di aw ka jɛkulu ma k'a k'a ka fonctionnement ye ko san 5 fo ka se san 6 ma o wari faralen ɲɔgɔn na o taara jɔ miliyari 9 na o miliyari 9 Bakari ko e y'o dun o de y'a to i taara kaso la yala Bakari ko in yɛrɛ tiɲɛ min ye i bɛ se ka mun fɔ anw ye an ka se k'a faamu Bakari sama kunkolo a bɛ se ka tobi da kelen kɔnɔ Bakari ɲininkali min kɛra n'o ye wari dunni kuma ye ne bɛ min fɔ a kan caman bɛ jamana kɔnɔ minnu b'i jalaki k'a fɔ i ni fanga kun ka di kosɛbɛ n'i ye sɛnɛkɛlaw minɛ ka di fila ma o b'a fɛ i ka nin jaabi fila bɛɛ d'a ma yalima tiɲɛ don wa nkalon don wa o de ye kungo yɛrɛ jigi wa donc n kun bɛ kuma yɔrɔ n bɛ kuma ta yen ni tɔnɔ sɔrɔla 45% o ye cikɛla ta ye 40% o ye fond de soutien ta ye 15% au réseau fonctionnement du réseau des coopératives. Maintenant ne bɛ minɛ don min na f'an ka tiɲɛ fɔ dɛ o de bɛ ko laban il y avait 2 milliards 410 286 357 millions dans notre coopérative fond de soutien million 400 ni tan ani 200 ni 66 ani 300 ni 57 fond de soutien kɔnɔ kɔrɔsɛnɛlaw jɛkulu tɛ sa fond de soutien tɛ n'an ka compte kɔnɔ o bɛ na directement BIM la an na compte yɛrɛ t'o ye est-ce que y'a faamu ne k'a sɔrɔ ne ma minɛ n'i ye 2016-2017 ta o y'a sɔrɔ Moribo Kɔnɛ bɛ CMT la 3 milliards cura CMT la ye min ma sara Moribo Kɔnɛ a bɛ a ma sa a bɛ Mali la ministre yɛrɛ dɔ bɛ né au titre de la campagne 2017-2018, il y a 9 milliards 846 millions 118 348 milliards mi masra. Baba Baberté, Amasa Abe Malais. Au troisième métier. Kabo Baberté, campagne 2018-2019, il y avait 6 milliards 914 824 576 millions mi masra. Et le total, ça fait 19 milliards 760 942 924 plus les 2 milliards qui étaient sur le fonds de soutien. Et ça fait un total 22 milliards.
me bi k'a fɔ 18 milliards duna o duna ɲɔgɔn de fɛ sa an ka ɲininka i kɛ ne kɔni tɛ parce que ne minɛna k'a sɔrɔ ne ka juru min bɛ CMT la o papier bɛ ne bolo o papier bɛ CMT yɛrɛ bolo ne minɛna k'a sɔrɔ wari min bɛ compte la ne b'o dɔn oui n'i ye fonds de soutien tableau ta ne ma nin sɛbɛn o a bɛɛ récapitulateur bɛ ta ta daminɛna fɔ bi wari min donna kɔnɔ min bɔra kɔnɔ min jira cikɛla ma mais an kana jamana ko kɛ k'a fɔ n'an ka cɛrisa tɔgɔ la nɔgɔ dɔrɔn c'est ça qui n'est pas bon dans un pays wa dɔrɔmɛ o dɔrɔmɛ bɔ fond de soutien kɔnɔ anw de bɛ lettre sɛbɛn par exemple fond de soutien ye mun de parce que mɔgɔw t'a faamu o an y'a fɔ ko an bɛ sɛnɛkɛla mɔgɔ 10 sara sɛnɛkɛla bɛɛ sara 10 ta 10 ta sara i daminɛ la a fɔra ko mɔgɔ 5 bɛ yen wari t'o bɔ an dun y'o fɔ cikɛla ɲɛna ka ban an bɛ se k'a fɔ cikɛla ma kɔɔri sɔngɔ sigira na a ma se an k'a segin yan n y'o fɔ sɛnɛkɛla ma i bɛ se yan o tuma en lettre bɛ ci an ma CMT fɛ ayiwa a tun ye kɔɔri sɔngɔ sigi nin hakɛ la parce que l'interprofession qui fait le coton o de bɛ kɔɔri sɔngɔ sigi o de bɛ nɔgɔ sɔngɔ sigi l'interprofession du coton c'est pas la CMT, c'est pas les producteurs, c'est l'interprofession qui fait le prix du coton et le prix le fonds de soutien. Interprofession et CMT ni Sénégalais ou fara les nyonga. C'est-à-dire à la phase de la privatisation, n'a fera quoi CMT frais. Ni dernier métier en Sénégalais ou bana, a fera bon na bana aga djek aga kulukelene aga filière ni sérénion ve. Corps filière. Aga djek a filière ni sérénion ve. Fengana ke bala Sénégalais ou fengana ke bala CMT. C'est comme ça que c'est venu. Et c'est l'interprofession qui est engagée à tout ça. Donc, ni be ni masara na fara ko ni duna jonde adu milar mugan flani na fara ko duna aduna kana cho kasoro ro ko na maduna yana ene be nga cho kasoro ka warbo kontila et puis warati se ka bo kontila te de juridiquement konti war ma ke bonde basi ne ka trésorier basi bambie teketa bedumia après abebla bangila ministre des finances basi bangi yere basi kasoro ka wari ci CMT ma o be se ka boti CMT de wari MS ga fam c'est mo ko tanjo le mbe kanga sara mo ko duru sara la kaba mo ko duru wari de sera CMT du wari sara la wari be ci nyoma wari ne de wari yo de papier drone inte wari yeni sila ni consultation que la kana fo ressourni sur la bon aklale binani keme sararo binani CMT tabebelma ndate do o tawi aklale keme sararo bi worlo au tabebelma comme il règle be kaba 45% 45% au beta jigelama 40% au beta fond de soutien kono 15% fonction do tableau ke nous au tableau ka be chiffre mo boke ne ba si ka lettre se be ka si ka ci CMT ma voilà situation mi fora on ça ma kenyon fe amba kenyon fe consultant be rapport kambe yana tout de do avec ici tableau là bas kambe yana après l'adoption peut-être wati do ni virgule be tere ni tama be cigala utaka ama dafa te dorome kelimbo ame jota fond de soutien kono ka dafa parce que tama clama ni cigala law ni a bla wa droit betun ni tama sira ke joro amba bon tama gon anto cigala tout do tama wareta ka dafa pour que Sénégal war dafa le kajo ni tama fana mbaka ka fa te se dafa amba bon anyota anyo fara fond de soutien ka ni tama yere bala ni fema soro parce que anga fonctionnement ni fema soro amese ka fo yani war ka do bon anga ni haketa ago fara fonctionnement ka mo glen to ko ambe bo ke ñofe o ko gelaaj man mais nem ne na ka soro 19 milliards au masra 2 milliards be compte kono o mas o be o ma bonne yan et il y a 22 milliards ne go be ne wara go ne rew ne bo dun ci ko malien wante ñoo ñin gawla ci nga gala de bagare man yaye o ci mais akana we resu na men mi fo jonde adla wonen ci na linda depuis Sénégal mais resu ndo abe tono do be abe fond de soutien depuis Sénégal abe ko mo do ande mi nana sigi awa ke gala may ci ne ko tuji non de to mo koy ndibi nga dignité donc je connais ma dignité o tene ka bare e mi fo e avora go ne na ko resurni do mo fote ne de resurni yere nyela bo fiya kan ne ga duguta ne meta na resurni ta meta nyamala de ni dana nyamala aba fo ne président secrétaire ni ne ga du jembe
an taara ressource complément ye parce que u b'a fɔ ko ressource an taara comme ressource ta bɛniya la ou bien kafo la i la furuda ta bɛɛ bɛn jɔn b'a sara CMDT de b'a sara o CMDT de bɛ nin bɛɛ sara CMDT bɛ lettre ci CMDT bɛ lettre ci bɛniya ma bɛniya bɛ wari ci sɛnɛkɛlaw ka compte la sɛnɛkɛlaw bɛ taa u ka wari ta ne yɛrɛ t'a ye jan ko k'a ta ne yɛrɛ bɛ taa an ta ta fɔ n na dugu kɔnɔ n'o tɛ ne t'a ye o bɛ se ka to cogo di e ni waribaw bɛ se minɛ bolo la non ni wari ninnu tɛ tɛmɛ bolo fɛ o papiyew dɔrɔn de don ne bɛ lettre ci par exemple ne ye misali ta ne ni bante ye lettre min ci ka trop persi jɔ sara o bɛ yan o kɛnɛ ka ko o y'an ka ko ye dɛ mais janfa min ni y'an ka dɔn a sirila ɲɛnama ye ne ye nin kala de trop persi jɔ ne ni bante de bɛ lettre ci o tuma banque b'a lajɛ premier ministre b'a ta signature fara banque yɛrɛ b'a ko signé ka sɔrɔ ka wari ci CMDT ma o bɛ se ka bɔ cogo banque tɛ yan